So the ancient culture of India has spread to many parts of the world. Jadi kebudayaan India itu sudah menyebar ke seluruh dunia. And we see its influence all over Indonesia. Dan pengaruhnya juga sampai di Indonesia. Ada juga di Malaysia dan juga di Thailand. Bahkan di Cina juga ada pengaruhnya. So this civilization and culture is very ancient. Jadi peradaban dan kebudayaan ini sangatlah kuno. Unfortunately, due to time, so many things get destroyed. Sayangnya karena pengaruh waktu segalanya berangsur-angsur. So if we go to India, we'll find the only remnants are some stone structures. Jadi kalau kita ke India, kita akan menemukan struktur batu seperti gambar tersebut. They also built many things up. Things of our disappeared over time. Jadi kadang mereka juga buat sesuatu dari kayu, tapi kemudian menghilang setelah beberapa waktu. So throughout India, all we see now is the stone structures are usually temples. Jadi biasanya tempel atau kuil seperti ini dibangun dengan struktur batu. So the civilization and the kings were very careful to make some permanent structures for temples. So they made them out of stone. So these are the things we see nowadays. Jadi pada saat itu para raja sangat berhati-hati membangun sebuah tempel misalnya dengan struktur dari batu seperti yang ada di layar tersebut. And we see throughout India, from east and west and north and south, all these structures. Jadi struktur ini tersebar ke seluruh timur, barat, ke daerah utara dan daerah selatan. So civilization is not simply temples; it means many things. Peradaban itu bukan berarti tentang tempel saja, tapi tentang berbagai hal. Sometimes people think that ancient India was people think that India, yes, very nice and spiritual, but poverty-stricken. Kadang kita berpikir India itu sangat baik, tapi ada hal-hal yang dibatasi. But we see 500 years ago, 400 years ago, Europe was looking to India as a country of great wealth. Jadi 400 atau 500 tahun yang lalu, bahkan negara Eropa melihat negara India itu sebagai negara yang memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. The Europeans wanted to go to India because there was so much wealth there. Orang-orang Eropa ingin pergi ke India karena ada banyak sekali kekayaan di sana. Columbus was trying to get a short route to India and he discovered America. Columbus juga ingin pergi ke India dan yang mengkabar Amerika. Yeah. So many different civilizations tried to conquer India. Eventually, the British got the control of the country. Jadi banyak negara yang ingin menaklukkan India, tapi kemudian ada Inggris yang bisa menaklukkan India. And of course, because they conquered it for the wealth, so they took a lot of that wealth away. Jadi karena dia menaklukkan India, dan kemudian negara Inggris mengambil semua kekayaan. So India was very famous for jewels, like diamonds and rubies and sapphires. Jadi India itu sangat terkenal dengan permata-permata seperti ruby dan lain sebagainya. And 100 years ago, most of the biggest diamonds in the world came from India. Jadi permata dari yang terkenal itu berasal dari India. So we see on the King of England's crown, the big diamond on top, that came from India. Jadi itu permata yang ada di atas itu berasal dari India. And on many of the royal jewelry in the different families in Europe, we'll find the diamonds all came from India. Dan semua permata-permata ini berasal dari India. So India had very great mineral wealth. Jadi India itu memiliki banyak sekali mineral yang kaya mineral. Even 300 years ago, so much wealth. But what to speak of 1,000 years ago, 2,000 years ago, 3,000 years ago. Bahkan 300 tahun yang lalu masih juga menjadi negara yang sangat kaya, apalagi 1000 atau 2000 tahun belakangan. Yeah. Of
course, 300 years ago, India had divided up into many kingdoms, and then the Europeans, including the British, they conquered India. Dan tentu saja sekitar 300 tahun yang lalu, orang-orang Inggris mulai menaklukkan beberapa daerah di India. These are photographs of the Vijayanagar Empire, Krishna Deva Roy, around the same time as Lord Chaitanya. Jadi ini adalah tempat di mana terjadi pada masa Sri Chaitanya. When the Europeans came there, the king welcomed them as guests. Jadi ketika orang-orang Eropa datang ke tempat tersebut, raja menyambutnya dengan baik. And these Europeans would also see royalty in England and other places. They were astonished by the wealth of that kingdom. Jadi orang-orang Eropa ini sangat merasa takjub melihat kekayaan yang ada di tempat ini. The rooms of the guest house where these foreigners were housed were covered in gold. Jadi ruang tamu yang ada di sana dilapisi dengan gold atau emas. Here in the photograph on the right-hand side, you see these stone cubicles or whatever. This was the marketplace. Jadi ini adalah pasar yang terbuat dari batu seperti itu foto yang di sebelah kanan. So when the Europeans walked down to the marketplace, they were astonished because they weren't selling bananas and guavas and grapes. They were selling diamonds and rubies and sapphires in big baskets. Jadi orang-orang Eropa ketika datang ke pasar itu sangat terkejut karena di sana mereka melihat orang-orang berjualan permata bukan pisang atau sayuran. So this is to say that India was not a poor country; it was very, very wealthy, even 300 years ago. Jadi kenyataannya adalah bahwa India adalah negara yang sangat kaya sejak 300 tahun yang lalu. But India was not only famous for money and minerals, etc. Very early, they established the first university in the world. Dan juga sebenarnya tidak hanya itu, tapi India juga membangun the first university atau universitas pertama di dunia. And of course, we learned from Bhagavatam that one of the avatars, Dhanvantari, established Ayurveda. Dan kita juga belajar dari Bhagavatam bagaimana Sri Dhanvantari beliau mendirikan Ayurveda. Of course, in modern world, we say, well, that's scripture, but we don't believe it's scripture. But even like 2,500 years ago, Charaka and Susuta were writing the texts that are still available now for Ayurveda. Jadi sekitar 2.500 tahun yang lalu, Charaka itu juga menulis tentang Ayurveda. There are many other ancient systems of medicines, for instance, the Egyptians, the Greeks, and other civilizations had medicine also. But this is a system of medicine that was founded thousands and thousands of years ago, but it has continued even to the present day. Jadi ini adalah sistem pengobatan yang sudah berlangsung ribuan tahun yang lalu dan masih berlangsung sampai saat ini. And you can get a medical degree in Ayurveda in India. Dan kita bisa mendapatkan gelar kedokteran di India terkait dengan Ayurveda. And they still study these texts, which are over 2,500 years old. Dan bahkan sekarang teks-teks Ayurveda ini masih dipelajari. Yeah. So the system of medicine is ancient, but it's also carried on in a tradition even today. Jadi meskipun ini adalah pelajaran yang sangat kuno seperti itu, tapi tetap dipelajari sampai saat ini. I think Ayurveda is just a bunch of herbs, and most countries of the world have these herbal medicines. Mungkin kita berpikir Ayurveda itu adalah tidak begitu relevan dengan pengobatan. But not only herbs, Susuta was famous for surgery. He actually cut people open, did things with surgery as well. Dan disebutkan pula bahwa sebenarnya sudah ada pelajaran tentang operasi seperti itu dari Susuta. In terms of language, the Sanskrit language is one of the oldest in the world. Jadi bahasa Sanskerta itu adalah bahasa yang paling tua di dunia. It is a very complex language. Ini adalah bahasa yang rumit. A very flexible language. Dan juga bahasa yang paling fleksibel. You can write poetry. Seperti misalnya kita bisa membuat sebuah puisi.
But you can also write science, you can write mathematics, you can write astronomy in this language. Dengan bahasa Sanskerta kita juga bisa membuat bahasa matematik, astronomi seperti itu dan lain sebagainya. That's because it's very, very precise. Jadi karena bahasa Sanskerta adalah sangat-sangat berharga. So not only is it an ancient language, but again, like Ayurveda, it is continued even to the present day. Dan bahkan sekarang orang masih mempelajari hal ini. Most languages keep changing over and over every few hundred years. English language that we know 500 years ago didn't exist. Bahkan bahasa Inggris misalnya tetap berubah waktu demi waktu, tetapi tidak dengan bahasa seperti Sanskerta. But this language, thousands and thousands and thousands of years, the same language. Tapi bahasa Sanskerta ini sudah ribuan tahun dan tetap seperti ini. So not only the language is interesting, but the sounds are also very interesting. The syllables are very interesting. Tidak hanya bahasanya yang menarik, tetapi juga suaranya, kata-katanya, suku katanya. So Panini in 4th century BC, he began to analyze how the human being makes different sounds with the mouth. Panini sekitar abad ke-4 mulai menganalisa bagaimana manusia mengeluarkan suara. So the science of linguistics is something we do in the modern world, but he did it in ancient times. Jadi beliau melakukannya sejak zaman dahulu kala. India was very advanced in mathematics and astronomy. Di negara barat ada pelajaran tentang matematik dan astronomi. In fact, astronomy is part of the Vedas. We go to Jyotish. Jadi astronomi adalah bagian sebenarnya dari kitab suci Weda. So in order to do astronomy, you need accurate observation. Jadi untuk mempelajari astronomi kita perlu observasi yang sangat akurat. So they built these structures so they could observe the movements of planets in the sky. Jadi kemudian mereka membangun struktur sehingga mereka bisa menganalisa planet. Based on observation of movements, recording data every day for years and years and years, then you can make formulas for predicting the movements of planets. Dan dengan mengobservasi hal tersebut, kita bisa membuat rumus yang akurat. Unfortunately, the planets do not move so regularly as the sun moves. We can predict that very nicely because it moves regularly. Other planets like Mercury and Saturn and Jupiter do not move so regularly. So you need very complicated mathematical formulas to figure out the movement. Sayangnya, misalnya seperti bulan dan planet-planet yang lain itu bergerak tidak secara teratur sehingga pelajarannya menjadi cukup kompleks dan kita cukup sulit untuk menemukan rumus yang tepat. So consequently, long ago, India was very, very advanced in mathematics. Jadi sebagai hasilnya sebenarnya negara India itu sangat maju dalam pelajaran matematika. And even our numbering system we have now was invented in India. Bahkan pelajaran nomor-nomor angka-angka seperti ini kita dapatkan sebenarnya sumbernya dari India. If you look in Srimad Bhagavatam, you'll see there are calculations for very, very small units in time, very, very big units in time, up to the lifetime of Brahma. Jadi kalau kita belajar di Srimad Bhagavatam, kita akan menemukan kalkulasi yang terkait dengan angka, bahkan sampai menghitung usianya Dewa Brahma. So you need this number system with 9 and 10 and zeros, etc., to calculate such long numbers. Jadi kita memerlukan angka-angka seperti ini untuk mengkalkulasikan sesuatu. So it is said that Aryabhata, one mathematician of India, he actually invented zero. Jadi Aryabhata merupakan salah satu orang yang ahli dalam matematika seperti itu. He also explained eclipses in terms of the movements of the sun and the moon and the earth, which is like our modern analysis of eclipses. Dan beliau juga menemukan pelajaran tentang gerhana, bagaimana interaksi antara matahari, bulan, dan bumi. He also discussed the earth not as a flat surface, but as a
sphere that turned around. Jadi tidak hanya bahwa bumi itu datar, tapi juga berputar bumi itu. So this was thousands of years before the Western world discovered this. Jadi ini pelajaran ini sudah ada ribuan tahun yang lalu sebelum diperkenalkan oleh orang-orang yang ada di barat. Later on, Bhaskacharya, he was a famous mathematician and he invented calculus and trigonometry. Jadi ada juga seorang yang ahli bernama Bhaskacharya seperti itu. So we see that India was advanced in many spheres of material knowledge in ancient times. Jadi bahkan India sudah menjadi ahli dalam pengetahuan materi yang seperti itu. At the same time, India was very advanced in spiritual knowledge. Dan pada saat yang sama, mereka juga ahli dalam ilmu spiritual. So these texts are very, very famous around the world. We have the Vedas, the Puranas, and the Smritis. Jadi sloka-sloka Weda, Purana, dan Smriti sastranya juga sudah terkenal. So there are many scriptures around the world for many religions, but the Vedas are one of the oldest scriptures. Dan Weda sebagai kitab suci yang paling tua dari semua kitab suci. Of course, we say the Vedas are eternal. Tentu saja kita tahu bahwa Weda itu kekal. But modern scholars from the Western world will say the Rig Veda is about 5,000 years old. Tapi orang-orang modern mengatakan, ya misalnya Rigveda itu baru ada sekitar 5.000 tahun yang lalu. That's much older than the scriptures of any other religion of the world. Dan itu merupakan usia yang lebih tua daripada kitab-kitab agama lain. And there's not just one Veda, there's 4 Vedas, so there's a huge amount of scripture from ancient times coming down. Jadi tidak hanya ada satu Veda, tapi ada juga Veda. Jadi itu merupakan kitab suci yang lebih banyak daripada itu. And each Veda is divided up into 4 parts, so that makes it quite huge. Jadi Veda itu juga dibagi menjadi 4 bagian, jadi itu merupakan pelajaran yang cukup luas. So the Vedas are very huge, but out of India we have other huge scriptures. Tapi Veda meskipun sudah merupakan pelajaran yang luas, tapi juga ada pelajaran yang lebih luas. Yeah. So one of these words written by Veda Vyasa is the Mahabharata. Jadi salah satu yang disusun oleh Veda Vyasa adalah Mahabharata. It's also huge. Dan ini juga pelajaran yang cukup It's one of luas. the largest epics in the world. Ini adalah epik yang sangat besar. Though it is huge, it's also very famous and very well known in India. Walaupun ini merupakan pelajaran yang sangat luas, tapi sangat diketahui oleh banyak orang di India. It also spread to Southeast Asia and even into China. Dan bahkan pelajaran ini terkenal sampai di negara Cina. And of course, within the Mahabharata, we have the Bhagavad Gita. Tentu saja di dalam Mahabharata ada Bhagavad Gita. As well as Mahabharata, we have another huge epic, Ramayana. Dan selain Mahabharata, kita juga punya Ramayana. This is also famous in India. It also spread throughout Southeast Asia and China. Dan Ramayana ini juga terkenal sampai ke Asia dan Cina. So we have these huge works from ancient times. But even today, these works are very popular. So in India and in other places, Mahabharata and Ramayana are still recited. Jadi meskipun kitab-kitab Ramayana dan Mahabharata ini merupakan kitab yang kuno, yang sudah berabad-abad lamanya, tapi masih dipelajari sampai sekarang. So we see that India was very advanced in both sides, material knowledge, all these things, mathematics, astronomy, etc., but also spiritual. Dan India meskipun mereka ahli dalam berbagai ilmu, misalnya ilmu material seperti matematik dan astronomi, mereka juga ahli dalam ilmu spiritual. In the modern world, we're a little bit prejudiced. We talk about knowledge, and we think, oh, science. And we think of material knowledge only. Dan kalau misalnya kita berdiskusi tentang ilmu pengetahuan atau sains, berarti kita berdiskusi tentang ilmu pengetahuan modern. And even in India, if you go to university, then they will ask you, what do you
studying? Oh, I'm studying engineering. I'm studying BA, whatever, BSc, or whatever. Jadi kalau ada orang nanya di dia kamu belajar apa? Oh, saya belajar engineering, dapat nilai BA. So knowledge is equated with science and material things. Jadi pengetahuan itu didapat dengan cara material seperti yang tadi. And if you study the arts or other things, people would say you're a little bit crazy. Kita misalnya belajar tentang seni, barangkali kita dianggap sedikit gila. But we see in ancient India that was not so. The Vedic knowledge had a spiritual side, also had a material side. Tapi kalau kita belajar tentang pengetahuan Veda itu terdiri dari pengetahuan spiritual dan pengetahuan material. And we see that the great scientists of ancient India, the mathematicians, for instance, Aryabhata, etc., they were actually Brahmanas, so they also studied the Vedas. Jadi misalnya ada contoh tentang sosok yang bernama Aryabhata. Dia adalah seorang Brahmana dan dia mempelajari Veda. So they didn't think of it as opposites, they were actually two parts of one knowledge. Jadi dia mempelajari kedua hal ini dalam satu sekali dari itu. So in the modern world, we actually think very differently. The reason may be because of our brain. Dalam perspektif modern, kita belajarnya secara berbalik mungkin karena faktor otak manusia. So actually we don't have a brain, we have two brains. Dan kita memiliki dua bagian otak katanya. One on the left side and one on the right side. Ada otak kanan, ada otak kiri. And they're not connected. It's connected a little bit at the bottom. Mungkin terhubung sedikit saja di bawah, tapi di depannya nggak nyambung. And they are very, very different, like two different personalities within you. Dan kedua otak ini seperti kepribadian yang berbeda. We see on the left side there, the gray part, there's little compartments, and the little people are in the compartments doing their work, like maybe computer work or something. Kalau di sisi kiri yang hijau itu banyak orang melakukan sesuatu. On the other side, right side, we see no rooms at all. Everybody's lying on the grass, flying kites, and doing other things. Dan kemudian kita lihat kalau di sebelah yang hijau itu ada orang main layangan dan lain sebagainya, berbeda sama yang. So the left brain is, we could say, useful because it's very logical. Biasanya otak kiri itu digunakan untuk hal-hal yang memerlukan logika. The left brain likes to look at things, divide things up into parts, analyze. Jadi otak kiri suka melakukan kegiatan analisa. And it limits our world to seeing things in 3 dimensions. Jadi itu membatasi penglihatan kita misalnya sampai 3 dimensi. And in the modern world, we emphasize the use of logical abilities. So you got to study mathematics in school, and if you want to pass, you got to keep a nice grade. So the left brain and logical thinking is emphasized in our educational systems. Jadi di dunia modern seperti itu kemampuan berlogika itu sangat ditekankan. But we do have the right brain also. Tapi kita juga punya otak kanan. It's part of us, and it's very intuitive, very unlike the left brain. Jadi otak kanan ini sangat intuitif seperti itu. It does not use logic. Dan itu tidak menggunakan logika. It tries to perceive the whole, and not to analyze things. Dan otak kanan ini berusaha untuk menerima seutuhnya, bukan untuk menganalisa. And is capable of perceiving not only 3 dimensions, and more dimensions. Hanya sebatas 3 dimensi, tapi multidimensi, banyak dimensi. So the right brain is responsible for creative work, arts, music, etc. Jadi otak kanan itu bisa menciptakan art atau seni, musik. But as I said, in the modern world, we're emphasizing the development of our left brain. Tapi di dunia modern kita biasanya lebih menekankan pada perkembangan otak kiri. So in Bhagavad Gita and other Vedic literatures, we often speak about ahankara. Dalam Bhagavad Gita dan Bhagavatam kita biasanya mendiskusikan tentang ahankara. This we call false ego, or we identify ourselves as a body. Dan ini disebut dengan keakuan yang palsu,
di mana kita mengidentifikasikan atau menyamakan diri kita dengan badan ini. So this is what the left brain does. It identifies ourselves as a limited material body. Jadi ini yang dilakukan oleh otak kiri kita, menganggap bahwa diri kita ini sama dengan badan ini. Consequently, we're isolated from other people. Sebagai hasilnya kita terisolir dengan orang lain. And because of that, we start competing with everybody else. Dan sebagai hasilnya kita bersaing dengan banyak orang. And this leads to stress. Dan akhirnya kita menjadi stres. And that leads to emotional frustration. Dan kita menjadi frustasi dan emosional. And then we begin to act irregularly, erratically. Dan kita mungkin bisa beraksi atau berpikirkan secara And we develop anger, fear, depression, and other negative symptoms. dan kita akan kemudian mengembangkan rasa amarah, ketakutan, dan bahkan depresi. So if we emphasize our development of our left brain as we do in the modern civilization and education, we're going to end up with a lot of problems. Jadi kalau kita terlalu banyak menekankan pada otak kiri seperti itu, maka kita akan menemukan banyak masalah dalam kehidupan. When we read the Bhagavatam, we will find some sections that look very fantastic. Ketika kita mempelajari Bhagavatam, kita akan menemukan sebuah bagian yang sangat fantastis. If we read the 5th canto, we see a description of the universe, which is very different from modern science. Jadi kalau kita misalnya mempelajari skala 5 tentang alam semesta, itu adalah sebuah hal yang menakjubkan dan mungkin berbeda dengan dunia modern. So, because we are educated with modern science, modern observation, modern logic, we see the world in one way. And when we see the Bhagavatam version of the universe, it looks very strange. Jadi misalnya karena kita terlalu banyak dilatih dengan ilmu pengetahuan modern seperti itu, dan kemudian kita diajak pelajari Srimad Bhagavatam, mungkin kita menganggap bahwa pengetahuan di Bhagavatam itu adalah pengetahuan yang aneh. We see in ancient India, it was not strange at all. Jadi kalau kita lihat beberapa tahun sebelumnya di India itu bukanlah hal yang aneh. But they were also thinking in a scientific way, so they were also discussing how the earth was spherical, rotating on axis, etc. But at the same time, they accepted the other description of the universe as stated in Bhagavatam. Dan kemudian mereka juga mempelajarinya dengan sistem pengetahuan ilmiah seperti itu. Dan pada saat yang sama, mereka juga menerima apa yang disebutkan dalam Bhagavatam. So when we read the scriptures, we should not dismiss some of these descriptions as being imaginary. It's just beyond our present logical left brain. Jadi sebenarnya apa yang ada di kitab suci itu adalah di luar sebenarnya kemampuan dari otak kita. So we see the universe is described in the Bhagavatam, and it's often compared to a lotus. Jadi kalau kita lihat di alam semesta yang diuraikan dalam Bhagavatam, misalnya di slide ini ada gambar seperti lotus atau bunga padma. We also have description of various dvipas running in circles around each other. Jadi kita juga mendengarkan bagaimana ada banyak dwipa yang berputar seperti lingkaran. So, of course, in the modern world, you have like a lotus. The galaxy is like a spiral lotus. Jadi misalnya kalau di dunia modern kita mempelajari tentang galaksi seperti ini. And scientists, of course, are speculating, but they say this is the shape of the whole universe. Also looks like the lotus. Jadi para ilmuwan kemudian menyimpulkan bahwa seperti inilah sebenarnya gambar alam semesta. So we should not limit ourselves to left brain thinking when we read the scriptures. Jadi ketika kita mempelajari kitab suci, kita hendaknya tidak membatasi pemahaman kita hanya sebatas otak kiri saja. And as I said, we should not limit ourselves to the left brain. We should try to balance out both sides of our brain. Jadi kita hendaknya menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri kita. If we don't create a balance and we emphasize the left side of our brain, we end up frustrated.
Jadi kalau misalnya kita tidak berusaha menyeimbangkan otak kanan dan kiri, maka kita akan frustasi. Of course, if you look in the Bhagavatam, they don't even talk about a brain at all. Tentu saja kalau kita mempelajari Bhagavatam, diskusinya tidak hanya sebatas otak saja. They talk only about our senses, and then we got mind, intelligence, false ego, all on the Sukshma Surya, or the subtle body. Jadi misalnya Bhagavatam akan berbicara tentang badan halus atau Sukshma Sarira, tentang indriya-indriya, badan, pikiran. So the brain actually is very gross, but according to Vedic literature, the mind, intelligence, false ego actually reside in another body that we can't even see. Jadi tentu saja otak itu bisa dibilang adalah bagian dari badan kasar, tapi ada bagian yang lebih halus seperti badan pikiran yang ada di badan lain dari badan halus, badan kasar. But even that is not ourselves. That's also material. The real self is the Atma, which is spiritual. Tapi badan halus itu bukan kita yang sejati, tapi kita yang sejati itu adalah Atma. And beyond that is Supreme Lord. Dan di atas itu ada Tuhan yang Maha Esa. So these we can't discover with scientific methods. Jadi hal ini bisa juga dipelajari secara ilmiah. Therefore, we have to accept the descriptions we find in the scriptures. Dan hal ini kita bisa temukan di dalam kitab suci. And when we see in Bhagavatam, we realize that the gross body and the subtle body are less important than the Atma, which is spiritual. Jadi nanti di Bhagavatam kita akan menemukan bagaimana badan kasar dan badan halus ini tidak seperti Atma. So, even the material universe, according to Bhagavatam, is more subtle than we think it is. Menurut Srimad Bhagavatam, bahkan alam semesta itu lebih halus daripada yang kita pikir. All these elements, 5 gross elements, the mind, subtle senses, intelligence, ahankara, mahakara, prakriti, all very subtle. We can't even see these elements. Bahkan 5 elemen kasar, pikiran, indriya-indriya halus, triguna, ahankara, mahatattva, prakriti merupakan elemen-elemen yang sangat halus kan. So we can't even see most of the material world. Bahkan kita tidak bisa melihat. But Bhagavatam also speaks of the spiritual world. We have the soul, the Atma, we have God, we have a whole spiritual world. Tapi Bhagavatam juga mendiskusikan tentang dunia spiritual, ada Atma dan ada Tuhan. In modern science, there's a discussion about the brain and left brain, right brain. There's a little organ called the pineal gland. Ya, kita telah mendiskusikan tadi tentang otak, ada otak kanan, ada otak kiri, dan di tengah-tengah otak itu ada bagian kecil yang namanya pineal gland. So this is a kind of a mysterious little organ that sits in the middle of your brain, and they don't quite know what it does. Jadi ini adalah sesuatu yang misterius dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. But some scientists say that, well, that organ is there to join together our left brain and right brain so they can cooperate. Beberapa ilmuwan mengatakan bahwa fungsi dari pineal gland-nya adalah menyambungkan otak kanan dan otak kiri sehingga dia bisa bekerja sama. But we have to activate that gland. Tapi kita harus mengaktifasinya, pineal gland, biar itu. And you cannot activate it with chemicals. Dan kita tidak bisa menghidupkannya dengan kimia. So how to activate it? Meditation. Bagaimana cara mengaktifkannya? Meditasi. So therefore, when we meditate, think of the Lord, we chant His name, etc., we can activate that gland and we can balance out our left brain, right brain. Jadi dengan cara meditasi seperti itu, maka otak kanan dan otak kiri kita akan menjadi seimbang. But more than that, we can get beyond that and we can realize Atma and Supreme Lord. Tapi lebih daripada itu,
hal ini akan membantu kita untuk menyiasati atma dan paramatma atau Tuhan yang Maha Esa. So we should not be too bewildered by modern education, think it is 100% and then nothing else exists. We should balance out our education and our knowledge by also including spiritual knowledge. Jadi kita hendaknya menyeimbangkan antara pengetahuan dan pengetahuan spiritual dan material, dan tidak menganggap pengetahuan material itu segalanya. Yeah, so we have two brains, so we should not just use one half of our brain, we should use both parts. Jadi kita hendaknya menggunakan kedua bagian dari otak kita. This is something natural for the human being. Jadi ini adalah hal yang alami bagi manusia. So we can say actually developing material knowledge and spiritual knowledge, both, is natural for the human being. Jadi mengembangkan pengetahuan spiritual dan material merupakan hal yang alami bagi manusia. So the Vedic literature provides us very precise spiritual knowledge. Jadi kitab-kitab suci memberikan kita pengetahuan spiritual yang sangat berharga. Yeah. So there are many different religions and philosophies around the world. Jadi ada banyak filosofi dari belahan dunia. But we find that there's a problem there because everybody argues, my religion is better than your religion. Tapi masalahnya orang-orang selalu beranggapan bahwa agama saya lebih baik daripada agama Anda. So the Vedas have a very unique contribution to solve this conflict, this problem we have. Jadi Veda memberikan kontribusi yang unik seperti itu. So we see in Srimad Bhagavatam that the conception of God is very broad, so it can include all conceptions of God. Jadi di Veda dijelaskan bagaimana konsep ketuhanan itu sangat broad atau luas sekali. Jadi Veda bisa mengakomodir semua. The most religious will say, okay, there is a God, but they'll say, God does not have a form. Misalnya ada yang berkata, oke, Tuhan itu ada, tapi nggak ada wujudnya. But Bhagavatam says, no, we have God without a form. That's called Brahman. Dan Bhagavatam mengatakan, ya ada Tuhan yang tanpa wujud, itu dikenal dengan nama Brahman. Some will say, okay, God is there, God is one, God has no form, but He creates a material world. Jadi Tuhan tidak berwujud, tapi Dia menciptakan dunia material. So at least He has some activity. Pastinya itu Tuhan melakukan kegiatan. So this is like the realization of Paramatma. Jadi ini seperti keinsafan Paramatma. And we also find in the Bhagavatam the highest conception of God. That is that He has a form, He has qualities, He has activities, and He has personal relationship with individuals. This is Bhagavan. Jadi di Bhagavatam dijelaskan konsep ketuhanan yang tertentu, yaitu bagaimana kita mengenal Tuhan yang memiliki wujud spiritual, sifat-sifatnya ada, dan kemudian Dia berkegiatan dan mempunyai hubungan yang personal dengan setiap individu. So God includes all of these conceptions. Dan konsep ketuhanan sudah termasuk segala-galanya, konsep Tuhan yang lengkap. So, not only that God is form and not form, but if we can accept form for God, that's very difficult for people, but the Vedic scriptures go beyond that. They say God has not one form, but many forms, unlimited forms. Jadi mungkin barangkali orang-orang sulit menerima bahwa Tuhan itu berwujud. Jadi seperti itulah kesimpulannya. Dan wujud Tuhan itu tidak satu, tetapi wujudnya banyak. So God is all powerful. He can do whatever He wants. He doesn't have to have one form. He can have many different forms. Jadi beliau sangat kuat dan memiliki banyak sekali wujud seperti itu. And thus God can be a fish or a turtle or a boar or a horse, or a bird, or a snake. Tuhan bisa menjadi ikan, kura-kura, kuda, dan lain sebagainya, ular. But eternal, full of bliss, full of love.
Tapi badan beliau kekal, penuh kebahagiaan, penuh dengan cinta. So, in the Vatican there is a depiction of God. Of course, they say, yes, God has no form, but still they want to give him a form, so they make that form, old man. Nah, misalnya di foto ini dijelaskan Tuhan itu kan purba, apakah dia wajahnya tua gitu ya? But we all question, well, why God has to be old? Who wants to be old? Siapa yang mau menjadi tua di sini? And so we say God is ever youthful, ever young. Karena tidak ada yang ingin tua, jadi kita tahu Tuhan itu selalu muda. So, some religions say, okay, God has no form, but he does a little bit of activity, but what does he do besides creating the real world? Apa yang kira-kira dilakukan Tuhan selain menciptakan alam material ini? So, Bhagavan has all sorts of attractive spiritual activities, lila. Jadi Tuhan atau Bhagawan mereka juga melakukan lila atau kegiatan rohani. So these activities are described in Ramayana and Mahabharata and Bhagavatam. Kegiatan rohani ini juga dijelaskan dalam Ramayana, Mahabharata dan juga Bhagavatam. So these activities have got nothing to do with creation of the material world. They're activities in relation to devotees. Jadi kegiatan ini ada hubungannya dengan penyembah, tidak ada hubungannya dengan penciptaan alam material. What are the qualities of God? In many religions, God is a fearful person who punishes everybody. Jadi ada sifat-sifat Tuhan. Seperti misalnya, apakah Tuhan itu harus kita takut pada Dia? But for us, Bhagavan is the object of love of all varieties. Tapi bagi kita, Bhagawan itu adalah objek dari cinta kasih. He is the friend, Beliau adalah sahabat kita, or he can be the child, atau beliau bisa menjadi anak kita, or he can be the lover. atau beliau bisa menjadi kekasih kita. One question is, if God is all powerful, God is all merciful, why do we suffer? Tapi kalau Tuhan itu sangat perkasa dan sangat murah hati, kenapa kita harus menderita? So most religions have a problem answering that question. Jadi banyak agama menemukan sulit menjawabnya. But the Vedic literature has no problem because they say God is not causing the suffering. We create the suffering through the law of karma. Tapi Weda mengatakan bahwa bukan Tuhan yang memberi kita penderitaan, kita yang menyebabkan diri kita menderita. Religion also have a problem. Well, what happens when we die? Jadi ada juga pertanyaan, apa yang terjadi setelah kita meninggal? So we say nothing happens. You get another body, and another body, and another body. Dan kita sudah menemukan jawabannya bahwa setelah meninggal kita akan mendapatkan badan lagi, nanti dapat badan lagi, badan. So in other words, we have many chances to correct ourselves, not just one lifetime. Ya, kita menemukan mendapatkan banyak kesempatan untuk memperbaiki diri kita. So each lifetime we get a chance to improve ourselves. Jadi pada kehidupan ini kita bisa mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri. And we can go through all sorts of births in different species, like heavenly body, animal, demon, hellish body, etc. Dan kita juga bisa mendapatkan badan-badan lain seperti misalnya badan manusia, binatang, dan lain sebagainya. And the Vedic literature also is quite liberal. Jadi literatur Weda juga cukup So it bebas. does not insist only one way for everybody. Jadi tidak hanya mengharuskan satu jalan untuk semua orang. And thus, according to qualification, you can follow Karma Yoga, Jnana Yoga, Astanga Yoga, or Bhakti Yoga. Dan itu tergantung dari kualifikasi seseorang. Dia bisa mengikuti Karma Yoga, Jnana Yoga, Raja Yoga, Bhakti Yoga. Yeah. So if you have no real spiritual tendencies, you want to live in the material world, do Karma Yoga. Jadi kita misalnya bisa memilih Karma Yoga kalau kita tidak mempunyai kecenderungan spiritual yang banyak. If you're interested in God without a form, and want a liberation, do Jnana Yoga or Astanga Yoga.
Jadi kalau kita tertarik untuk mendekati Tuhan tanpa wujud, kita bisa mengikuti Jnana Yoga atau Ashtanga Yoga. If you want to realize Bhagavan, you do Bhakti Yoga. Kalau kita ingin menyiasati Bhagawan, kita mengikuti Bhakti Yoga. Of course, Lord Chaitanya says, well, you can do all these things, but they're all very difficult. Better you take easy process. Just do Bhakti Yoga by doing Nam Sankirtan. Jadi Sri Chaitanya Mahaprabhu menganjurkan proses Harinam Sankirtan yang cukup mudah untuk dilakukan. This is the most satisfying. Jadi ini adalah serba memuaskan. That's also the conclusion of Bhagavad Gita. Dan ini juga merupakan kesimpulan dari So Bhagavad Gita mentions all of the processes, but the best is you do Bhakti Yoga. Just worship Krishna. Jadi Bhagavad Gita menguraikan berbagai proses, tapi pada akhirnya dia mengarah kepada Bhakti Yoga. So in this way, the Vedic literatures give us a very complete understanding of self, God, material world, and the process to realize our full satisfaction. Jadi dengan cara seperti ini, Veda itu merupakan pengetahuan yang lengkap tentang diri kita, tentang konsep Tuhan seperti apa, dan bagaimana cara kita mencapai Dia. So we should study the Vedic literature nicely, get the proper conclusion, and then practice Bhakti Yoga and worship Krishna. Oleh karena itu kita hendaknya mempelajari Veda dengan baik, dapatkan kesimpulannya, praktek dan berserah diri dan melayani Sri Krishna. Hare Krishna. Oke, Hare Krishna. Selesai sudah. Ada perbedaan tadi yang bertanya atau berdiskusi? Ya, terus Kadewa, ada mic-nya. Hare Krishna Maharaj, tadi dikatakan bahwa bentuk Tuhan itu atau wujud Tuhan itu sangat banyak sekali, dan kita percaya itu sesuai dengan apa yang disampaikan kitab suci Anattarupam. Dan terutama di ISKCON ini, kalau memang bentuk Tuhan itu memang sangat banyak, kan tidak mungkin rasanya kita menyembah semuanya. Pada kenyataannya kita menyembah begitu banyak bentuk Tuhan. Padahal sepertinya kalau menurut saya itu kalau kita nanti meninggal, yang mana kita ingat itulah akan kita capai. Tapi karena bentuknya banyak, kadang-kadang susah juga memfokuskan sekaligus ke semuanya. Seperti disebutkan Uja Narasinya, Radha Krishna dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, bolehkah kita memuja satu bentuk saja? Misalnya kalau orang itu moodnya Krishna, Krishna saja. Kalau orang moodnya Narasinya, Narasinya saja. Karena dalam Islam itu ada, kalau tidak ada Gaurangita, Krishna tidak bisa dipuja. Padahal Tuhan kan cuma satu. Bagaimana itu? Hare Krishna. There is one question. In ISKCON society, we introduce many forms of God and Krishna. But Bhagavad Gita says that whatever we have remembered at the time of death, we will lose that. And this kind of form of God is like confusing because I mean, can we just worship one personality like Krishna only? And why should we worship all? So there are many forms of God, but it doesn't mean you have to worship all of them. You can choose one, and if you choose one, concentrate on that, you attain that form. Jadi memang ada banyak wujud Tuhan, tapi tidak harus semuanya dipuja. Kita bisa berkonsentrasi pada satu wujud Tuhan, dan kemudian kita akan pergi ke sana. So it's easier to concentrate on one form than many forms. Jadi lebih mudah kalau kita berkonsentrasi pada satu wujud daripada banyak wujud. If we start worshiping many forms, we get to the spiritual world and we just have no real fixed relationship with anybody. So our rasa is very weak. Jadi kalau misalnya kita terlalu banyak memuja wujud Tuhan, jadi rasa yang kita kembangkan itu agak lemah seperti itu. Yeah, so we're advised rather you concentrate on one form. Oleh karena itu dianjurkan agar kita berkonsentrasi pada satu wujud.
itu. Apakah harus kita menjadi orang kita? So it is a must for us, devotees in ISKCON, to worship Gauranitai. Can we just worship Krishna like that? So, Lord Chaitanya, of course, tells us to worship Radha Krishna or Krishna. However, we also say that in order to approach Radha and Krishna, we have to worship Chaitanya Mahaprabhu. Tentu saja Sri Chaitanya Mahaprabhu menganjurkan kita untuk memuja Radha dan Krishna, tapi untuk mencapai beliau, kita harus mendapatkan karunia atau memuja Sri Chaitanya Mahaprabhu. So Chaitanya Mahaprabhu is non-different from Krishna. He is also Swayam Bhagavan, but he has the mood of Radha. So he is Radha Krishna combined. Jadi Sri Chaitanya Mahaprabhu tentu saja adalah Krishna sendiri, yaitu Swayam Bhagavan, dan tentu saja Sri Chaitanya Mahaprabhu adalah Radha dan Krishna juga. So he combines the mercy of Radha and Krishna. So this is very special and very useful for us to learn. Jadi wujud Sri Chaitanya Mahaprabhu ini sangat spesial seperti itu. Dan dia adalah gabungan Radha dan Krishna. Ya. Ada lagi? Ya, Prabhupada. Melihat gambar yang di layar, di mana Krishna menjelaskan kepada kita di tengah-tengah kedua belah pihak, Pandawa dan Kaurawa. Kenapa memilih di tengah-tengah? Kenapa tidak di Pandawa side sehingga tidak didengar oleh yang lain? Terima kasih, Hare Krishna. Why let Krishna speak Bhagavad Gita to Arjuna in the middle of Pandava and Kaurava? Why is not in the side of Pandava? Or in the middle. Well, of course, the conflict between these two sides was the cause of Arjuna's bewilderment. Jadi konflik ini terjadi karena kebingungan Arjuna. And bewilderment was the cause of Krishna starting to teach Bhagavad Gita. Jadi kebingungan ini terjadi karena supaya Krishna bisa menyampaikan Bhagavad Gita. So in other words, we could say this represents the cause of teaching Bhagavad Gita, that is conflict. Jadi ini adalah penyebab dari munculnya Bhagavad Gita, yaitu karena ada konflik di antara kedua belah pihak. Yeah. Similarly, we'll find in the world many people take the spiritual life because they have a conflict. Jadi pada umumnya seorang itu mulai serius menjalani kehidupan spiritual karena ada konflik dalam hidupnya, ada permasalahan. They got some unresolved problems they can't handle, they don't know what's the solution. So therefore, Jadi Bhagavad Gita gets solution. dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan permasalahan hidupnya, sehingga dia kemudian mencari tahu hal itu, dan Bhagavad Gita adalah solusi dari konflik, penyelesaian konflik tersebut. Ada lagi pertanyaan lagi? Mata dia tadi gaji mahal ini progresi. Ada lagi? Maharaj, saya ingin bertanya, tadi dijelaskan untuk menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan kita harus melakukan meditasi. Meditasi yang dimaksud di sini seperti apa? To balance right and left brain, we should do meditation. What kind of meditation we should do? Well, the highest meditation is Nam Sankirtan. Meditasi terbaik adalah Harinam. Sudah selesai. Maaf Prabu. Oh ya. Ini soalnya kan meskipun kita melakukan Harinam Sankirtan,
Sankirtan, why you are still like distress, sadness, like that? Why this still happen? So, one of the reasons why the name does not have immediate effect on people is because we are very covered over. Karena terlalu banyak kotorannya yang menutupi. So, what the covering may be apparatus. Dan kotoran itu bisa jadi aparat, kesalahan. Another covering is ignorance. Penutup yang lainnya itu adalah kebodohan. Another covering is anarthas. Penutup yang lainnya itu adalah anartha atau keinginan yang bukan-bukan. So we can remove the ignorance by knowledge of Scripture. Jadi misalnya kalau kita ingin menghilangkan kebodohan ini, kita hanya mempelajari literatur Veda. We could get rid of the apparatus, but at least by knowing the apparatus. Jadi kita bisa menghindari aparat dengan mengetahui apa itu aparat. And then be very careful not to commit them. Jadi sehingga kita tidak melakukan kesalahan. The anarthas we can avoid by constant practice of bhakti. Anartha atau keinginan yang bukan-bukan itu bisa dihilangkan dengan praktek pelayanan bakti yang konsisten atau konstan secara teratur. So, when we practice bhakti, we go through a stage called anartha-nivritti, or destruction of anarthas. Jadi kalau kita melihat 9 proses bakti, ada tahapan yang namanya anartha-nivritti, penghancuran When anartha. sufficient anarthas are destroyed, the stage is called nishtha. Jadi ketika anartha-anartha itu sudah cukup dihilangkan, maka tingkatan selanjutnya disebut nishtha atau mantap. And right after that, we do get nishtha and continue, we get ruchi, which means great taste. Setelah nishtha, tingkatan selanjutnya adalah ruci atau rasa yang kuat. So when we get to the stage of ruchi, but then we do not feel any disturbances anymore because of that taste for the name. Jadi setelah kita berada pada tahapan ruci, maka gangguan-gangguan tadi tidak akan terlalu berpengaruh terhadap diri kita. Lihat tadi. Kayak gimana ini? Hare Krishna Maharaj. I would like to ask you about the pineal gland, which you mentioned before in our brain. So my question is, when we take any chemical or when we put chemical in our body, will that influence our pineal glands in our brain? So, thank you. Jadi Matajinya bertanya tentang pineal gland yang ada di otak tersebut. Kalau kita masukkan bahan-bahan kimia ke tubuh, apakah itu akan berpengaruh pada pineal gland kita? Well, people try to do that as a shortcut. Orang-orang melakukan itu sebagai jalan pintas. We find even in ancient times, like cavemen, also they were taking a few substances for getting some visions. Jadi itu sudah dilakukan di zaman lalu pada zaman. However, we see that in the Vedic literature, all those things are actually forbidden. Jadi kalau kita belajar dari literatur Veda, sebenarnya hal itu dilarang. So therefore, we have the different yoga practices to stimulate that. Oleh karena itu kita di literatur Veda dianjurkan berbagai praktek yoga untuk menstimulasi pineal gland tersebut. Itu belajar nanti presentasi. Hare Krishna Maharaj. Tadi sudah dijelaskan tentang ada otak kanan dan otak kiri. Karena dari pengetahuan modern kita lebih kenal kalau cowok misalnya lebih bertindak menggunakan otak kiri, atau cewek dengan otak kanan. Sedangkan kalau dari pemahaman Weda kita ketahui bahwa sang laut itu tidak kuat. Nah, jadi bagaimana hubungannya dengan kedudukan yang feminin dan seperti itu dengan penggunaan otak kanan? Bisa ganti terjemahan bahasa Inggrisnya. Langsung bahasa Inggris.
it's already explained that the two pride, left and right, and feminism mostly will conduct with the right pride and another with the right pride. But we know that the soul is no feminine or no the female, right? No male and female. What is the connection with about Subrite and the condition like the soul? So this is a modern material analysis of brain science. Jadi ini disebut analisa modern daripada ilmuwan modern. And from that we can learn that actually we do have to have balanced personality. Jadi dari sana kita bisa belajar bagaimana cara untuk menyeimbangkan kedua kepribadian ini, tak kanan dan tak kiri. But as I mentioned, in the Vedas they don't even mention the brain, right brain, left brain, no brain. They don't mention brain at all. Tapi dalam literatur Veda tidak ada disebutkan otak kanan, otak kiri, seperti itu. Tidak ada penjelasan tentang hal itu. So above that is the Sukshma Sarira with the mind, intelligence, false ego, subtle senses, so many other things. Tapi di atas hal itu sebenarnya dijelaskan tentang Sukshma Sarira seperti pikiran, indera-indera kecerdasan. And above that, of course, we have the Atma and Supreme Lord. Dan di atas itu tentu saja kita mengenal Atma dan Tuhan. So brain and left brain, right brain is a very low level of conception. Higher than that, we have subtle body, Atma, and Supreme Lord. Di pelajaran tentang otak kanan, otak kiri itu adalah pelajaran yang di bawah seperti itu. Jadi kita ada pelajaran yang di atas. So if you take the spiritual life in Bhupakya, then automatically we balance our left brain, right brain, etc. Jadi kalau kita menekuni kehidupan spiritual dan mengikuti Bhagavad, otomatis otak kanan dan otak kiri kita seimbang. Jadi sebagaimana sering kita dengar bahwa banyak ilmuwan modern saat ini sudah berhasil sampai mendarat di bulan. Bahkan ilmuwan India juga menyatakan memberitakan sudah sampai ke bulan. Nah, sedangkan sebagaimana kita tahu menurut Sri Prabhupada itu bukanlah bulan. Nah, apakah pernah ada semacam pertemuan ilmiah antara ilmuwan modern dengan dari pihak ISKCON misalnya? ISKCON melihat hal ini, ya, karena sampai saat itu jadi para ilmuwan modern masih mendasarkan teorinya seperti tentang namanya cuaca, tentang bulan mati, itu masih konsep bulan menurut ilmuwan modern saat ini. Bagaimana tentang hal ini? Nah, apakah ada titik temu, apakah ada pertemuan ilmiah gitu ya antara ilmuwan teoretik dan ilmuwan modern? Modern scientists now is thinking how to reach the moon, and we got news how India also reached the moon last time. But is but it is the moon or it's what is it? So yes, we have the visible world, we have the moon and the sun and Mercury and Venus, etc. Moving in the sky. Ya, tentu saja di angkasa itu ada bulan, ada planet-planet yang lain juga, ya. And they can send rockets and shovels up to these places, and you can actually see on the moon. If you have a telescope, you can see where they land. Dan dia bisa mengirimkan alat kemudian yang bisa melihat planet-planet tersebut seperti itu. However, we'll find in the scriptures that the moon and the sun and the planets are described as Svargalota. Tapi di dalam Bhagavatam disebutkan bagaimana bulan, matahari dan planet ini adalah bagian dari Svargalota. They're not just a bunch of dry rocks. Tetapi dia tidak hanya sesuatu yang terbuat dari batu. So it looks a little bit contradictory. Jadi ini terlihat
kontradiktif, bertentangan. But we can solve that contradiction by saying that what we see with these eyes is not everything. Tapi kita bisa menjembatani kontradiktif tersebut dengan mengatakan bahwa apa yang kita lihat dengan mata ini adalah sangat terbatas. So if you see the dry rocks on the craters on the moon is scientific vision, higher vision, like Indra, then you would see Svargaloka there. Kalau secara material, barangkali kita bisa mengatakan kita melihatnya sebatas batu seperti itu. Tapi kalau kita punya penglihatan yang lebih seperti itu, kita akan melihat Svargaloka di sana. Yeah. Just as some yogis live in the Himalayas, you go to see some snow and some mountains. Misalnya para yogi yang ada di Himalaya, kalau kita hanya melihatnya hanya ada salju seperti itu. But the yogi sees something else. He sees wonderful gardens, the heavenly place, even in the snow. Tetapi kalau yogi, mereka melihatnya bukan sebatas salju, tetapi mereka melihat sebuah taman yang indah, bahkan di tengah salju, penglihatan berbeda. Or if you go to Vrindavan, the materialists will see just a bunch of dust and trees and a few temples. Dan misalnya sama kalau kita pergi ke Vrindavan, apa yang kita lihat? Oh, hanya ada debu, pohon-pohon, dan bangunan-bangunan, kuil-kuil. But a person with prema will see the pastimes of Radha and Krishna there. Tapi bagi mereka yang mempunyai mata yang sudah diolesi prema, kecintaan kasih rohani pada Tuhan, mereka bisa melihat kegiatan rohani Sri Krishna. Jadi dengan mengatakan ada yang seperti ada lagi perlu cerita. Ribal Hari Krishna Guru. Begitu penjelasan panjang lebar mengenai Weda dan pengetahuan spiritual material. Pergerakan Selan Krishna ini adalah karunia dari Tuhan sendiri, muncul sebagai Sri Mahaprabhu yang dikembangkan oleh penyembahnya, itulah Srila Prabhupada. Cara yang praktis dalam Kali Yuga ini adalah Harinam Sankirtan. Tetapi jalan gampang ini tidak semua orang bisa mengikutinya. Terus mohon penjelasan dari Maharaj mengenai proses ini. Tidak semua orang bisa mengikutinya. Apa yang penyebabnya? By the blessing of Srila Prabhupada and Chaitanya Mahaprabhu, we can join the Harinam Sankirtan movement. But even if this process is so easy, why we are not interested in it? There is some people not interested in this easy process. Okay. Well, this is called misfortune. Karena apa? Karena nasib yang malah. You see, some people do not have faith. Kita melihat ada orang yang tidak mempunyai keyakinan terhadap hal ini. So if they don't have faith, we're also saying we shouldn't preach to them. Dan disebutkan kalau mereka tidak meyakini hal ini, kita tidak boleh mengajarkan kepada mereka. But Lord Chaitanya wants to give the verse to everybody, so what do we do? Tapi Sri Chaitanya Mahaprabhu ingin agar semua mendapatkan karunia-Nya, jadi kita harus melakukannya. So if they don't have faith, we cannot preach to them. All we can do is expose them to Harinam, Prasadam, etc. But they don't have to know about it. They can eat it, let them hear it, and we don't discuss anything. Ya, barangkali kepada mereka yang tidak mempunyai keyakinan, kita tidak berdiskusi apa-apa, berikan mereka harinam, kemudian bersat dan selesai. And by that constant exposure to bhakti, then eventually they will get faith, then they will listen. Dan berangsur-angsur dia akan mengembangkan keyakinan dan suatu saat dia akan mulai mendengarkan. Ya, Nadan sekarang sudah mau selesai karena besok dia harus berangkat ke Jogja Jakarta.
Ya, Hasilnya Tuhan Sang Maharaj ki, Hasilnya Sang Maharaj ki, Sri Prabhupada ki, Gautam